রায়গঞ্জ রেল স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য তৎপরতার সাথে চলছে কাজ। রায়গঞ্জ রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ প্রায় শেষ। স্টেশনের তরফে জানানো হয়েছে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, যার কাজ চলছে। 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে অত্যাধুনিক শৌচালয় তৈরি হয়েছে। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওয়াটার এটিএম তৈরি হয়েছে। স্টেশনের সামনে কুলিক পক্ষী নিবাসের থিমে চিত্র অঙ্কন করা হচ্ছে। আগামীতে আরো উন্নয়নমূলক কাজ হবে। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का हमारा एक्सटेंशन हो रहा है। अभी भी काम चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में पे एंड यूज टॉयलेट बना है, बहुत ही अत्याधुनिक। उसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 1 में वाटर एटीएम बूथ हुआ है, जहां पर पैसेंजर स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं। सामने जो सर्कुलेटिंग एरिया है स्टेशन के सामने, वहां पर कुलिक पक्षी निवास के थीम पर वहां पर पेंटिंग की जा रही है, उसको सुसज्जित किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी इस तरह के डेवलपमेंट से संबंधित काम होते रहेंगे। स्टेशन को और भी सजा हुआ, सुंदर और साफ सुथरा बनाया जाएगा। भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, टाइम टेबल वगैरह और अत्याधुनिक साज सज्जा के साथ और भी बहुत सारी योजनाएं हैं रेलवे की, जो पैसेंजर्स की यात्रा आरामदायक और सुखद होगी। আপনি কি দীর্ঘদিন থেকে পেটের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন, গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে আপনার জন্য সুখবর। এখন থেকে প্রতি মাসে মাসের নির্দিষ্ট দিনে দিশারি হেলথ কেয়ার রায়গঞ্জ শাখায় নিয়মিত বসছেন হায়দ্রাবাদ থেকে আগত বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর রবি কিরণ পেরুমাল্লা। ডাক্তার রবি কিরণ পেরুমাল্লাকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার উকিলপাড়া রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509, 7477785512 এই নম্বরে।